Toma essa granada aí! Flash bomb. Jogando smoke! Flash! Fire in the hole. 64? A-site. A-site. Hindi na boy ito. Apply pa muna. Boss. Boss. Upal ka ba? Kaya galaw na yan pagpatay na si Larry. Ubusin niya yun. Kaya 10 HP lang ba ako? Take back the bomb. Ayaw, di tumama. Bawas mo yan? Hindi. 42. Inauluhan ko nga boss eh, hindi namatay. Kung na piso literal. Ilan ba boss mo doon? Tama ba? 57. 57, 42 piso nga literal yan boss. Oo, Oh, Tangin na kasi sumabit yung footstep ko, narinig ako eh. yan lang. Kung sabihin. Para ano. Na pala. May piso literal din. Literal na Mission failed. Global risk wins. Okay, move out. Nanginig sila sa ano. Toma essa granada Fire in the aí! hole. Sa likod ng yan. Tingnan natin check din. Take back the bomb. Tangina, natatagusan talaga ako dito lagi. Stage isa boss ah. Double kill. Patay ba? BS, pillar. Fire in the hole. Pobi yun. BS boss ah. Patay. Door, bumaba. Nice. Blacklist wins. Piso lang ba ako? Let's do this. Smoking grenade. Toma essa Fire in the granada aí! hole. Take back the bomb. Fire in the hole. Nagkan. Aras baba meron. Ang inabulag. Ano bulag na rin ako? Take back the Naipit ako kay Migo. mission failed. Bulag ako. Global risk Isang taon. Naipit ako sa'yo. Let's do back the bomb. Smoking grenade. Toma essa granada aí! Fire in the hole. Flash! Meron. Mission success. Blacklist wins. Wala nagbabantay sa mid ang puta. Yung Josh kasi pag namatay eh, wala nang tao sa mid eh. Let's do this. Back the bomb. 2-1-2 sila yata eh. Toma essa granada aí! Fire in the hole. DJ ka pa. Bulag. Stage pa rin, stage. Patay. May A pa. Stage yung ano, si Joseph. Patay. Flash May bomb. pillars ha. Wala akong makikita. Pasok mo. Pillar. Mission success. Blacklist wins.
Flash bomb. Ay, flashing. Win B. Ano open? Okay. Stage pa rin, stage. Pupunta ng Dorby. Buna lang ako dyan, ha. Pare-pares wala tayo piso. Bawas ko yun. Isang bala. Flash! Bawas yan, 50. Piso na lang ba yun? Sticking A. Siguro. 50 bawas ko eh. Isang bala lang bawas ko. Piso na yun. Success. Blacklist win. Jogando smoke! Let's do this. Smoking grenade. Fire in the hole! Toma essa granada aí! Fire in the hole. Ano ako namatay? Sorry, pre. Ay, tumama eh. Di ako lang. Kailangan. Hindi ko rin matamaan. Ay, gago. Smokeries. Nasa BS. Dulot rin ha. Smokeries. May smoke pa. Papala. Nalis ko pa. Stage. MDH. Vai ter falta no Mauriski. So, yung kaluluwa. Sumayaw sa... Let's do this. Grenade. Yung maluwag ang biya. Fire in the hole! Maluwag nga, boss. Toma essa granada aí! Para, record. Barag yan, barag. Window B. Flash! Stage. Mission success. Blacklist win. Flash bomb! Kulang sila sa pesto. Let's do Ay, this. Jogando bubutasan. smoke! Smoking grenade. Ah! Fire in the hole! Fire in the hole. Take back the bomb. Aray ko. Mid. Backing. RS nila. A. Metal box lang, A. Winnable pa. Shot dito. PS. Mission failed. Global risk. Headshot din. Yan, tayo naman. Let's go. Smoking bomb. Flash bomb. Smoking bomb. B-site ha. Hindi ko kita yung biya. Nakatago lang ako. Pero is dalawa. Forward isa. LA. Forward Slope na. Terrace isa. Ay puta, may sumilip. Terrace HM tsaka nila. RS. C4 sa ES. Afirmativo. HM nila isa, boss, ah. Arctic. Sige, papulutin yung C4. HM. Chamban pa ako. Pantay ko na lang LA ha. Ay, mid na lang. HM isa. Granada! Pinulot na. Baba, HM. Down. Baba, HM, boss. Pa safe zone. Nakaabang yan sa ES. Mission success. Global risk win. Siya kay boss Glut. Hindi na mamatay. yan. Pumasa! Let's go. Global risk. Smoking bomb! Flash bomb! Smoking bomb. Oo, chinito. Flash! Dahil yung bomba biya. Hindi ko kita ha. Kapo. Smoking bomb. Dorby ha. Hindi ko kita. Boss yan. Merong catwalk. Headshot. HM. Patay nga yung mid. Double kill! Take one. Multi-kill! Patay pa. Catwalk na lang yata eh.
Pilas, piso. Site na. Side, side, beside me. B-side, B-side. Fire in the hole! Success. Global risk win. Kago, ang bilis nila rumes Let's pa. go, global risk. Fumaça! Smoking bomb! Fire in the hole! Kakadikit lang kasi sila. Hindi, sabi ni Molam, gago, ang bilis nila rumes pa. Huwag na kayo sumabay, boss. Sasabay pa kasi. Granada! Bomb. Flash bomb. Ares lang, ares lang. Safe zone, safe zone, safe zone. Safe zone, ah. Ares Ay, pa gago. isa. Ano ba na sa base nila? Ares, ares. Ares. Arctic yan, Arctic. Oop. Wala. Nagpa-LB ata. Katalang daw, ah. Di sigurado yun. Mm. Ayun o, nag-RS ulit. Tumatakbo kasi pa LB kanina eh. Ayun yung last scene ko. Saan? Nag-ali yata. Secret. HM yan? Pipilit ng HM yan? Kapanggap lang mag-aali, no? Smoking bomb. Patay ka, sumilip. Wala kang bigay, ano, ah. Ay, kago! Teka. Pinagtiputok mo na lahat ha, ito mama. Okay, move out. Smoking bomb! Gago, Okay na. mag-imat. Fire in the hole! Flash! Ah, dami. Rico, 31 HM. Flash bomb. Kasi na ako, brother. 31 yan, 31. Baka malikodan Ali. ni Migaw. Maliligo lang. C4 doon sa ano. Flash bomb! Oh, Pa, 61 lang, 61. nice. C4 Pares na lang yan. Punta ka na. Kago. Arctic yan boss ha. Bombs on the ground here. Retret ba? Ay, mid. Mid. Door mid. Ares natin, ares natin. Pa-door B yung punta boss ha. Ayun, mid ulit, Arco. Ay, ano, talunan. Success. Global risk win. Pumasok pa doon, gago. Bumalik pa siya eh. Alanganin peso niya doon eh. Let's go, global risk. Smoking bomb. Flash bomb. Flash! Fire in the hole. Granada! Slope. Oh. Gago. Bakit? LA Iipit ah. ako. Bumalik ng LA. Isa pa, Terrace. 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 Terrace kaliwa. Forward LA. Forward na. Mission success. Global risk win.